We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. trcradio.com. All right, let's take a look at the prophecies. Vamos a ver las profecías. We're going to be doing Israel news, Vamos a hacer noticias de Israel, anti-Semitism news, noticias de antisemitismo and end time prophecy news. y noticias de profecías de últimos tiempos. Our first story comes from Israel. Nuestra primera historia viene de Israel. This is a really fascinating story. Esta es una historia muy fascinante. There was a man who does he climbs down in the caves all over the Holy Land. Hay un hombre que entra a las cuevas en toda la Tierra Santa And he takes groups down in these caves to go underground. y lleva varios grupos con él para entrar en estas cuevas. Recently, one of his people had gotten stuck. Recientemente una de las personas quedó atascada. Even though he had been in this cave about 100 times or so, Él ha estado en esta cueva más de 100 veces. he noticed something, this. Él se dio cuenta de algo, esto. This is the top of one of those things that would be in front of the temple. Eso es algo que es parte de lo que se encuentra en el templo. They may have found David's temple. De pronto encontraron el templo de David. This is why the story has not been very quiet by the government of Israel. Por eso esta noticia ha sido muy callada por el gobierno de Israel. This is what's called a capital. It's that top part of the podium that sits in front of the temple. Esto es lo que se llama un capital que se encuentra al frente del podio del templo. And specifically, this is King David's symbols. Y esos son los símbolos del rey David. I think that's amazing. Pienso que eso es algo increíble. Imagine being able to see remnants of the first temple. Increíble viendo las cosas que quedaron del primer templo. Where the kavod of God came down and took up the offering. Cuando el Espíritu de Dios bajó y cogió la ofrenda. Next story. Próxima historia. I didn't want to believe this story a couple of years ago. No quería creer esta historia hace años atrás. I was at a conference with a bunch of Christians. Estaba en una reunión, una conferencia con un grupo de cristianos. And they said that, the prophecy says that Israel is going to they're going to find gas. Y la profecía dice que Israel iba a encontrar gasolina. And I was like, you're nuts. The Arabs got the gas, we got the sand. Los árabes tienen la gasolina, nosotros tenemos la arena. And the guy said, you should invest in this company. Y el hombre dijo, tienen que invertir en esta compañía. Had I invested $1,000, si yo hubiera invertido $1,000, I would not be standing here today. No estuviera aquí parado el día de hoy. I'd be on some island somewhere. Estuviera en una isla por allá en Sipping cualquier those parte del funny mundo. little drinks with the umbrellas. Y tomando esos jugos chistosos con las sombrillas. But they found gas in Israel. Encontraron gasolina en Israel. Millions and millions and millions of barrels. Millones y millones y millones de barriles. And they've also found natural gas. Y también encontraron gas natural. So the prophecy is true in Torah. I didn't believe it. Entonces la profecía es verdad en el Torah. Okay, well that was just stupid of me. I would have been rich. Eso es estúpido de mí, yo estuviera rico ahorita. So Israel is being blessed by the Lord. Israel está siendo bendecido por el Señor. Now this is another beautiful story from Papua New Guinea. Esta es otra bella historia de Papua Nueva Guinea. Okay, it's over by Australia if people don't know where it is. Está cerca de Australia, muchas personas no saben dónde se encuentra. A friend of mine, his name is Victor Schlatter. I don't know if anybody knows him here. Mi amigo llamado Victor Schlatter. He's this little guy about this big. Es un señor así de ese tamaño. He's got a big old white beard. Tiene una barba larga y blanca. And he used to be a nuclear physicist. Y era un físico nuclear. But he started to also become a translator. Y también se convirtió en un traductor. He's a linguist. He knows many different languages. Es un lingüista, conoce muchos idiomas. And the Lord led him to Papua New Guinea. Y el Señor lo llevó a Papua Nueva Guinea. Okay, and now the people from Papua New Guinea Las personas de Papua Nueva Guinea are knowing that the Israelis are exceptional doctors. están descubriendo que los doctores israelíes son excepcionales. So they're coming to Israel to be trained so they can train their doctors the way the Israeli doctors are. Están yendo para Israel para adquirir entrenamiento para ellos entrenar a sus doctores. Next story. This is a beautiful story that
Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. Esta es una bella historia sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. And everybody knows we had that really big tornado, right? Todos sabemos que tuvimos ese tornado grande. But Benjamin Netanyahu sent a prayer letter to our president Benjamin Netanyahu mandó una carta de oración a nuestro presidente to offer condolences and help if they needed from the Israelis. y decir sus condolencias y si necesitaba cualquier ayuda. Okay, we're moving on to anti-Semitism. Ahora vamos a lo que es antisemitismo. I want you to notice this symbol. This is called a swastika. Quiero que vean este símbolo, se llama un swastika. Swastika. It actually comes from India. Eso viene de la India. Okay, but Hitler took it, and Y- Hitler's up in this box up here. Y Hitler lo tomó y Hitler se encuentra ahí en la foto en ese But it- batallón, sí. It's a symbol of hatred, Y es un símbolo de odio. because we all know what happened in World War II. Todos sabemos lo que pasó en la Segunda I Guerra want you to Mundial. take a good look at this picture. Por favor, tomen atención a esta foto. This symbol, this also walking like this. También caminando así, This comes from the Romans. también viene de los romanos. This is a Roman salute. Este es un saludo romano. The only thing that's different about that salute is the Romans would do with their hand up. La única diferencia es que los romanos lo hacían con su mano They hacia would hit their arriba. chest and put their hand up like this La mano en el pecho y después la mano hacia arriba, to the god Zeus. hacia el dios Zeus. The Nazis did it like this Y los nazis lo hicieron de esa manera, because they were serving the devil. porque ellos estaban sirviendo al diablo. But look at that symbol. Por favor, miren ese símbolo. This past week in East Jerusalem, Esta semana en el este de Israel there you see a Nazi flag flying over a mosque. vemos una bandera nazi que está encima de una mezquita musulmana. There are still people that have survived the Holocaust in Israel. Hay muchas personas que sobrevivieron el holocausto y están en Israel. One of those people said, I felt that we went back 75 years. Una persona dijo, me siento como si hubiéramos regresado hace 75 años atrás. Personally, I would have sent a helicopter up with a missile and blown up the entire mosque. Personalmente yo iría con un helicóptero y un misil y dispararía a esa mezquita. This is not a flag of peace. Esta no es una bandera de paz. This is a flag of hatred and war. Esta es una bandera de odio y de guerra. End time prophecy news ripped from the headlines. Profecías de últimos tiempos sacados de las noticias. Our first story comes from the book of Revelation, chapter 22, verse 15. Nuestra primera historia viene de Apocalipsis 22:15. The beginning of the sentence starts outside of the homosexuals. En principio la oración dice, afuera están los homosexuales. Some translations take this word out, Muchas veces las traducciones sacan esa palabra and they only use sexually immoral. y solamente usa inmoralidad sexual. What would be sexually immoral to God? ¿Qué es lo que es inmoral sexual hacia Dios? Homosexuality. Lo que es la It is homosexualidad. found in Leviticus 18, verse 22. Y se encuentra en Levíticos 18, versículo 22. This week we had a very sad thing happen in America. Esta semana tuvimos algo muy triste que sucedió aquí en América. The Boy Scouts voted Los Boy Scouts votaron to allow pagan sinners into our ranks. votando y permitiendo a paganos pecadores que entren a nuestra It organización. is very sad for my son Tristan. Es muy triste para mi hijo Tristan. He was getting that close to becoming an Eagle Scout. Y él estaba muy cerca en convertirse en un Eagle Scout. He was one rank away from becoming an Eagle. Y estaba en un rango para llegar ahí. But because we're going to allow this abomination into the Scouts, Porque vamos a permitir esta abominación en los Boy Scouts, that we're going to have to leave that organization. vamos a tocar dejar esa organización. But I want you to see the pattern of what goes on. Quiero que vean el patrón de lo que va a suceder. But the Scouts, when they did this in Canada, Boy Scouts pretty much folded. Cuando los hicieron esto en Canadá, los Boy Scouts They immediately lost 50% of their membership, perdieron el 50% de su membresía and then the next year they lost 50% of what was ever left. y perdieron el 50% de lo que quedaba. So we are in the works right now to start another Boy Scout style nationwide, worldwide thing, Ahora estamos acercándonos a organizar un Boy Scouts que sea nacionalmente, where the leaders donde los líderes and the people joining y las personas que se van a unir will have to sign a statement of faith tienen que firmar una declaración de fe, that you believe in the Bible que crees en la Biblia and you follow the rules there of the Bible. y que sigues las reglas que se encuentran en la Biblia. Next story
La próxima historia Yes, it says from Leviticus 26, verse 21, se encuentra en Levítico 26:21. if you go against me, this is God talking, and don't listen to me, I will increase your calamities sevenfold. Dice que el Señor dice, si no me escuchas, te incrementaré las calamidades 7 veces más de acuerdo a tu pecado. Okay, this story comes from the United Kingdom. Y esta historia viene del Reino Unido. This week, the House of Commons, Esta semana es la Casa de Común. they have 2 houses, the Commons and the Lords. Tienen 2 casas que son los comunes y los señores. The Commons are the elected officials. Los comunes son las personas que fueron elegidas The Lords are from knightship and ladyship. y los señores son escogidos por la reina. This past week, they passed a law allowing homosexuals to come in to be married in the United Kingdom. Y permitieron esta semana poniendo una ley diciendo que los homosexuales pueden I want you casarse. to see cause and effect of something. Quiero que vean la causa de algo. God said in Leviticus 26 Dios dijo en el Levítico that 26, if you don't listen to me, I'm going to send calamities. el Señor dice, si no me escuchas te voy a mandar calamidades. So they're not listening to him by allowing homosexuals to be married. No están haciéndole caso, están permitiendo que los homosexuales se casen. Then this happens the next day. Y eso sucede el otro día. I'm sure everybody heard about the soldier being brutally murdered. Si las personas escucharon del soldado que fue brutalmente asesinado, And you can watch the video of this guy before he gets shot. y podemos ver el video del hombre antes de ser That is disparado. not paint on his hands. Eso no es pintura en sus manos. That is the blood of the unarmed 25-year-old soldier who was not in uniform. Esa es la sangre de un joven de 25 años que era un soldado que no estaba con uniforme. Now his little 2-year-old kid doesn't have a father. Ahora su hijo de 2 años no tiene un padre. This man is a Muslim, Este hombre es un musulmán and he says, we will take an eye for an eye, a tooth for a tooth. y dijo, vamos a tomar ojo por ojo y diente por diente. I want you to notice what's going to go on in the world with the stories here. Quiero que se den cuenta lo que va a suceder en el mundo con estas historias. In Leviticus 26, En Levítico 26, verse 19, versículo 19, it talks about the Lord says, if you don't follow my ways, el Señor dice, si no sigues mis caminos, I'm going to make your soil like bronze. You're not going to be able to grow anything. voy a hacer tu tierra que sea como el bronce. And then in Leviticus 25, verse 11, Y en Levítico 25:11, the Lord says, in the 50th year, en el 5º año, it is the year of the Yovel, the Jubilee year. es el año del jubileo. You're supposed to let the land, you're not to farm your land. Tienes que dejar que la tierra descanse, no tienes que sembrar nada. This is an incredible story. Esta es una historia increíble. In Kansas, where we grow a lot of our wheat, En Kansas, donde crecemos la mayoría de trigo, this woman said her grandfather esta señora dijo que su abuelo started this farm empezó esta granja 49 years ago. 49 años atrás. And 49 years ago, they dug a well Hace 49 años ellos abrieron un pozo a half mile deep. media milla de profundidad. Imagine that, Oscar. Oscar's going, oh no. And they were pulling up 1,600 gallons of water every minute. Y estaban sacando 1.600 galones de agua cada minuto. Now they can only get 300 gallons up a day. Ahora solamente pueden adquirir 300 galones al día. I want you to see how many years it's been. Quiero que vean cuántos años fue eso. 49. Hace 49 años. What does God say that you're supposed to do in the 50th year? ¿Qué dice el Señor que tienes que hacer en el 5º año? You're not to plant. No tienes que sembrar, You're not to garden. no tienes que poner nada. Let the plants, let's do what they want to do. Dejar que lo que ellos hagan, los que quieran hacer. So, since these people don't want to do it, God is going to make them do it. Ellos no quieren hacer, así que Dios los va a hacer que lo haga. Okay, the next story from Isaiah 32. La próxima historia que viene de Isaías 32, This prophecy, verse 1, 2, and 3. versículo 1, 2 y 3. In verse 2 it says, a man will be like a refuge from the wind, La primera oración del versículo 2 dice, el hombre será como un refugio en el from viento, storms. de las tormentas. This past week, everybody knows that there was a giant hurricane. I said it, Tristan. A giant tornado. Esta semana hubo un tornado bien grande. The tornado was 2 miles wide, El tornado tenía 2 millas de ancho and it hit the Midwest. y golpeó el medio oeste. It flattened the town, Y cogió el pueblo y lo hizo plano. except for one building.
solo por un edificio nomás, the church. una iglesia. Every other house has been destroyed. Cada casa fue destruida. What happened the day before this tornado hit? ¿Qué pasó el día antes que este tornado tocara tierra? The day before, El día anterior, that town ese pueblo had their very first gay pride parade. tuvieron su primer desfile de homosexualidad. The next day, the Lord sent a tornado 2 miles wide. Y el otro día el Señor mandó un tornado con 2 millas de ancho. Now look at the events, people. Who makes the tornadoes? ¿Quién hace los tornados? God makes the tornadoes. Dios hace los tornados. He promises you, if you follow His word, you'll be blessed. Él dice, si sigues su palabra vas a ser bendecido. You'll have children, you'll have jobs, you'll have food. Vas a tener hijos, vas a tener casa, vas a tener trabajo, But He comida. also promises you Pero también te promete, that if you don't follow His word, si no sigues sus palabras, then He's going to have to do some chastisement. Él te va a castigar. So there was this gigantic tornado. Hubo este tornado gigante Then this man went back to his house. y este hombre regresó a su casa And the only thing that was left y lo único que quedó was his Bible. fue la Biblia. And when he went to pick up the Bible Y cuando va a coger su Biblia, was open to Isaiah 32. la Biblia está abierta en Isaías A 32. man will be a hiding place from the wind and a cover from the tempest. The tempest is a tornado. Oh, el hombre será escondido de un sitio de lejos del viento, cubierto de la tempestad, que es un tornado. Think God is trying to talk to us? ¿Crees que Dios está tratando de hablar? Anybody hearing? Aquí, alguien aquí. There's what was left of the town. Eso es lo único que quedó del pueblo. It was the highest recorded winds ever in the United States for a tornado. Fue los vientos más altos en los Estados Unidos. I think it was 220 miles an hour. Eran 220 millas por hora. One funny story out of it, it's funny but weird. Algo chistoso pero raro. There was one woman that got caught up in the tornado. Una mujer Like the Wizard of Oz. como el mago de Oso. You know, she was Levantada. spinning around in the tornado, Y ya estaba en el tornado dando vueltas and she got spit out. y la escupió el tornado. But she survived. Pero sobrevivió. I just want to talk to her. Say, that must have been so cool, just for a moment. Y quiero hablar con ella para preguntarle si eso Come on, fue didn't anybody ever divertido. like go into that thing on the ride at the amusement park where you get plastered to the wall, you're going really fast? Centrifugal force? Yeah, that was the grace of God. She's alive. She's hurt, but she's alive. Ella está viva. But that's what's left of the town. Eso es lo que quedó del pueblo. Every house was destroyed. Cada casa fue destruida. Next story from Leviticus chapter 11, verse 7 and 8. Levíticos 11, 7 y 8. This is talking about not eating pig. Y eso habla de no comer cerdo. The Lord says, don't eat the pig, don't touch the pig. El Señor dice, no comas el cerdo ni lo toques. Now remember, that's what we were talking about, the food. Por eso estábamos hablando de la comida anteriormente. Here's a story that why you may not want to even eat the pig, even because God said so. Acá hay una historia que te va a hacer no comer el cerdo si Dios también lo dice. They're giving pigs pot to eat. A los cerdos le están dando Marihuana. marihuana para que coman. So they get high and they get the munchies and they eat more. Así ellos se alteran y comen más. So they're giving pigs marijuana, Le están dando a los cerdos marihuana. and then many times when you smoke this drug, you get very hungry. Cuando tú fumas esta droga te da hambre. So that's what they're doing with the pigs. Eso es lo que están haciendo con los cerdos. But the problem with that El problema con eso, is the drug goes into your muscles el problema de esa droga es que la droga entra a tus músculos and it doesn't leave your muscles. y no se va de tus músculos. What part of the pig do you eat? The muscle. ¿Qué parte del cerdo comes? El The músculo, fat. la It's- grasa. And the marijuana is in the pig muscle and fat. La marihuana se encuentra en la gordura y en el músculo del cerdo. This is another reason you don't want to eat pig. Y esta es una de las razones por qué no quieres comer también cerdo. Next story from Matthew 24, verse 7. Mateo 24, 7. This is talking about people fighting each other, nation versus nation, kingdom versus kingdom. We're going to focus on that part for this part. Habla de las personas que pelean uno con el otro y reino contra reino. With nation fighting nation, Syria they keep firing rockets into Israel. Hablando de nación contra nación, Siria sigue disparando misiles hacia Israel. And the United Nations army was between Israel and Syria. Y el ejército estaba entre Siria e Israel. The United Nations is leaving that area because they're afraid that they're going to die.
el ejército de las Naciones Unidas se van a ir porque tienen miedo que vayan a morir. Israel and Syria is about to go to war. Israel y Siria van a entrar en guerra. Syria now has the Russian military equipment. Ahora Siria tiene el equipo del ejército de Rusia. And the next story on that part, Y la próxima historia de esa parte, about kingdom versus kingdom. con reino contra reino. In Sweden, for the last 4, I think possibly 5, no, 6 straight nights now, Okay, Sweden is, I think it's Suiza. okay, they've been having riots. The Muslims are rioting in Sweden. Los musulmanes han salido a la calle a hacer desorden en Sweden Suiza. is the most open society. Y Suiza es uno de los países más abiertos. I mean, you could buy pot in Sweden, you can buy drugs in Sweden, all these like really open things. Puedes comprar droga libremente. But because the government says, we got to pull back now, guys, a little bit, Porque el gobierno le está diciendo que tenemos que cerrar un poco más las puertas. all these Muslims started rioting in Stockholm. Y todos estos musulmanes salieron a Stockholm a hacer ese desorden. Next story, Proverbs 8, verse 36. En Proverbio 8:36. But he who misses me harms himself. All who hate me love death. Pero, Love death. pero todos los que se hacen daño a sí mismo me odian, pero aman a la muerte. Okay? If you don't love the Lord, you love death. Si no amas al Señor, amas a la muerte. They passed the law in Vermont Pasaron la ley en Vermont allowing people to kill other people. permitiendo a otras personas matar a otras personas. Steve Carmen's getting pretty old, Steve, por ejemplo, Carmen ya se está poniendo She un gets poco mayor. sick, go ahead, just kill her. Si ella se enferma, puedes matarla. That's what this law is. Esto es lo que esta ley dice. Killing the old people. Matando a las personas mayores. Killing people that can't defend themselves. Matando a personas que no se pueden ya defender. Oh, it's dying with dignity. Significa muriendo con dignidad. That's what was signed in Vermont this past week. Esa fue la ley que fue firmada en Vermont esta semana. We love death. Amamos la muerte. In Matthew 24, verse 17, it talks about earthquakes. En Mateo 24:7 habla de temblores. There's been a lot of earthquakes, people. Ha habido muchos temblores. There was a 6.8 off the coast of Russia yesterday. Hubo un temblor de 7.6 en la costa de Rusia. Nobody was hurt because it was in Siberia, because nobody's there. No, nadie fue lastimado porque fue en Siberia y nadie vive ahí. There was a 7.6 earthquake in Costa Rica. Oh, y también hubo un temblor de 7.6 en Costa Rica. There was some damage, but thankfully nobody was killed. Hubo un poco de daño, pero nadie murió. No, they downgraded it to a 6.8. At least that's what the earthquake thing said. I checked it. And it was downgraded to a 6.8. But a 7.6? Bueno, un temblor de 7.6. Man, if I were living in California, I'd be moving. Si yo viviera en California, yo me movería. Come to Jersey. Venga a Nueva Jersey. Okay? Come to the East Coast because we don't have earthquakes. Venga a la costa este que no tenemos temblores. All right, if you want more all the news, I didn't go through everything. Si quieren escuchar más las noticias, You can send an email to info@bethgoim.org. pueden mandar un correo electrónico a info@bethgoim.org. Okay, if you're on the internet and you're liking what's going on here, every week you get your news, you get your service. Si te gusta, si estás en el internet, te gusta lo que escuches, el servicio toda la semana, Click on the donate button and you can use your credit card to donate right directly to our account. puedes clicar en el botón que dice donar y directamente va a nuestra cuenta. If every one of those 10,000 people send $5, I'll be real happy. Si esas 10,000 personas que están en línea mandan $5 cada uno, yo estaré contento. No donation is too small or too large. Ninguna donación es muy pequeña o Am I muy selling grande. good enough? Am I selling, Okay. Evelyn wants me to sell it. It's the Lord's word. Es You la want to palabra de give, Dios. give. You don't? Hey, that's cool. Don't worry. He's a Jewish accountant.